Okay, Assalamualaikum. So hari ini kita sambung dengan specific latent heat. Hari tu kita dah belajar specific heat capacity, di mana formula dia adalah untuk dapatkan untuk pakai formula specific heat capacity. Hari tu kita belajar M, C dan juga delta T. Okay, di mana kalau ada suhu berubah, yes, kita pakai formula ni. Tapi specific latent heat dia lain sikit sebab dia terbalik. Kalau hari tu kita belajar kalau suhu berubah kan, tapi untuk specific latent heat, the heat energy tu adalah heat energy required untuk change dia punya phase. Okay, change phase of 1 kg object at a constant temperature. So instead of increase temperature tapi same phase, dekat sini dia terbalik, iaitu change dia punya phase tetapi temperature yang constant. Okay, so specific latent heat ada dua jenis, iaitu specific latent heat of fusion dan juga specific latent heat of vaporization. So specific latent heat tadi kita cakap pasal change phase. So phase tu maksudnya dia punya state, ataupun contoh kita ada solid, kita ada liquid, kita ada gas. Jadi tiga ni adalah tiga jenis phase. Okay, so kalau specific latent heat of fusion, maksudnya heat energy required untuk tukar phase daripada solid ke liquid tapi constant temperature. Okay, so kalau specific latent heat of vaporization pula, kalau nak senang ingat sebab dia vapor. So bila vapor basically berkaitan dengan gas. So specific latent heat of vaporization adalah heat energy required untuk change 1 kg of liquid to gas at a constant temperature. So liquid ke gas kita panggil vaporization, solid ke liquid kita panggil fusion. Okay, so kalau terbalik macam mana pula? Okay, so kalau terbalik, idea dia adalah kalau kita tadi ada solid, liquid dan juga gas. Jadi kita dah tahu solid pergi liquid adalah vaporization. Okay, liquid pergi solid pergi liquid adalah fusion. So liquid pergi solid adalah, liquid pergi gas adalah vaporization. Okay, so gas pergi liquid pun sebenarnya vaporization juga, liquid pergi solid pun fusion juga. Bezanya adalah dekat atas ni energy tu kita release. Okey, dekat bawah ni kita tambah. Meaning heat energy, kalau kita absorb heat energy, okey, kalau kita absorb latent heat of vaporization, basically solid akan liquid akan jadi gas. Okay, kalau kita absorb solid latent specific latent heat of fusion, solid akan jadi liquid. Okay, tetapi kalau yang kita buat terbalik tadi, solid, liquid, gas. Okay, so gas nak pergi liquid adalah vaporization, tapi dia akan release latent heat of vaporization. So from liquid to gas, dia akan release latent heat of fusion. Okay, so untuk dapatkan soalan ni, untuk kalau ada soalan calculation, basically formula dia adalah E delta E equals to mL. M adalah standard dia, iaitu mass. L adalah latent heat. Okay, kalau korang perasan dia tidak ada delta T, sebab delta T adalah untuk change in temperature, tetapi specific latent heat deal dengan temperature yang constant. Okay, so sama juga dengan hari tu kita ada belajar pasal kalau specific, okay, kita belajar PT equals to MCT. Okay, hari tu kita belajar PT equals to MCT sebab elektrik jadi thermal. Okay, kali ni pun still elektrik jadi thermal juga, cuma bezanya adalah thermal energy kali ni adalah guna formula latent heat. So kalau lah elektrik, hari tu contoh kita bagi 100 joule electrical energy, kita bagi dekat ada satu water heater ni. Lepas tu dia akan heat dekat water dekat dalam ni. So water ni akan dapat 100 joule juga. So kalau temperature dia increase, so itu adalah formula E equals to MCT. Sebab apa? Sebab temperature dia increase. Okay, tetapi untuk this time kita belajar constant temperature kan. Jadi sekarang ni contoh, katakanlah kita bagi heat. Okay, kita bagi heater. Okay, heater ni dekat dalam dia ada air. Tapi air ni katakanlah dia dah 100 degree Celsius. Okay, so originally memang dah 100 degree Celsius dalam bentuk liquid. So bila kita bagi energy ni adalah supaya dia still 100 degree Celsius. Okay, tapi dalam bentuk gas.
Okay, so sekarang ni contoh katakanlah electrical energy kita bagi adalah 200 joule. Daripada liquid nak jadi gas at 100 degree Celsius, dia still akan dapat 200 joule. Sebab tu formula dia adalah PT equals to ml. So, if you were to compare specific heat capacity dengan specific latent heat side by side, basically kita boleh cakap bahawa specific heat capacity focus on the change in temperature. Tetapi specific latent heat change in phase tapi constant temperature. Okay, so for example, if you see from A nak jadi B. So, A is basically solid at 0 degree Celsius. B is liquid at 0 degree Celsius. So, yang change adalah phase. So, bila phase yang change, we will use Q equals to ml. Okay, so from B to C, basically 1 kg of liquid become 1 kg of liquid but at higher temperature. So, when there is a change in temperature, meaning we use MCT. Okay, so from here, 1 kg of water at 100 degrees Celsius become 1 kg of steam at 100 degrees Celsius. The temperature is constant but the phase changes. So when there is a change in phase, kita akan guna Q equals to ml or E equals to ml. So katakanlah question tak tanya A to B, dia terus tanya A to D. So how to calculate that? Basically all the energy you have calculated here, here and here, tambah je semua. So, bila kita tambah semua, basically, we get the total energy required to change 1 kg of ice at 0 degree Celsius to 1 kg of steam at 100 degree Celsius.